sisi katika province ya Ituri, tofauti kwanza na mauaji na shida population iko ndani. Sasa population inajikumba na matatizo mengine makubwa sana ya virus Ebola. Na kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, inatakiwa lazima population ambao kwamba kunasikia kuwa makini katika hali ambao kwamba wale wanaojua mambo ya afya wanatuambia. Jambo la kwanza inabidi kujua, lazima kuwa msafi wa kujisafisha mikono kila mara kwa maji mazuri na sabuni, ambao kwamba itakuwa moja katika hali ya kuweza kusaidia kuepuka na hii magonjwa. Unaona, na sisi wengine, mfano kwa Waislamu, wanapenda hali siku kama za siku za Idi inaokuja hapa karibu, itafika bale 27 hapa, watu watasali Idi. Tuepuke ile tabia tunakuaga nayo ya kusalimiana mkono na ya kukumbatiana. Hayo ni matatizo makubwa sana. Jambo la pili pia, uepuke sana contact, yani kugusana na mtu ambao kwamba inaweza anaonesha hali kama ya damu. Usiweze kugusa mwili wa mtu ambaye kwamba amefariki na Ebola bila ya equipment specialize katika hali kama hiyo.